देख केमिति किरे पिलाडा केमि धरिया देखे आज्ञा मुत्तु देला ए आज्ञा मुत्तु देले ना पिला मुत्तु देला हां पिला मुत्तले बोली कोन ना आज्ञा पिला मुत्तु देला बोली कोन हां पिला मुत्तु आज्ञा मुत्तु देला आज्ञा पिला सुसु गला हां हां चुप आ एद्वारी संतानटी क्रंदन करूछि आको टिके सांत्वना देई चली काईले कांदुची बोले हां टांग बजा आखी उठे फुटी जाय गया हां जे पिला आखी झिकुची संभाली सत्य एद्वारी देखे आको टिके सांत्वना ये देबा दो जो कोन में सांत्वना देबा किरे न कांदो मोरो वालो तो न जारे न कांदो मोरो भारत अनुदारे न कांदो मोर भाग्य एथिले मोरा जोरे होई बुरा जारे न कांदो मोर भारत अनुदारे न कांदो मोर पुत्र कुकोलोरे धरी आनंद मनरे न कांदो मोर आपना राजकु राजा करे गो मनरे न कांदो मोर आपना राजरे जाई प्रवेश हेले रे न कांदो मोर भारत अनुदारे न कांदो मोर एदोरी मणिमा आसीगले राज्य मध्य राजू आसी गले कितु गोटे कथा मन बड़ कथा आज्ञा अरण्य मध्य संतानटी मिलिछि हां तो हुगुला तुंडा हाँ। तो कथारे मोर विश्वास लागुनी अच्छा। पार्टी टाइप सेपट हल हल हबुनु हाँ। आमे राजा रानी जहा पचारिउ काली तू हां कोई बुझि पाइला आज्ञा हां तुम राजा ने जा कहबे मुता हां कोई ओ आज्ञा मते पैसा लागुनी आज्ञा पिला धरे आज्ञा आपण साकी थांतु कोन साखी राजा रानी जा कहबे मुता हां करिबि हां ठीक अछि आज्ञा दियंतु पिलाटी धर ततनर धर एपट सपट करू हला राजा रानी जा कहबे मुता हां करिबि हाँ, हाँ। ठीक अछि हौ अच्छा पद्मावती स्वामी पद्मावती तमे एकासिलो काईसे मुर्ग छुआ पद्मावती हाँ तुमे कहिथिले गुटे मुर्ग छुआनी पाई अच्छा किंतु अरण्य मध्य मते मिलिछि गुटे मानव संतान मानव संतान हाँ। स्वामी हाँ। मो कळे पुत्र की बाधु होइता नाही बोली अच्छा। जंगल रे केउ माता को बध करी पुत्र चोरी करी आनी छे स्वामी नाही पद्मावती नाही माता को पुत्र चोरी कले अनेक पाप पाप? तमे कोन कृष्ण जन्म सुनिनो स्वामी तमे कने कसो सुननो এটা কৃষ্ণ জন্ম ক হ্যাঁ আচ্ছা কৃষ্ণ জন্ম কোন কহুছি লেখা হইছি পদে হ্যাঁ माता कलो पुत्र को जे छड़ाई आड़ीब काशी क्षेत्र गंगा गले पातकन जीव पक्षी ठारू अंडा खुजे आड़ीब छड़ाई काशी क्षेत्र गंगा गले पातकन तमे जानी सुनी पाप करिछ माने से पुओ को मु ग्रहण करिबि नाही नाही पद्मावती नाही हाँ। জানি শুনি গোটে সন্তানর মা কো কেবে হত্যা করি পারিবি নাই আচ্ছা। তেণু করি পুরা ভাগবত গোটে পদ কহিলা বলি। এ পরর ধন কো আশা বলাইলে লাগই বহুত পাপ আহে জনে লাগই বহুত পাপ দেখি পর নারী কামে হেলে গারি জম ভাঙ্গে তার দর্প আহে জনে তম ভাঙ্গে তার গর্ব আচ্ছা পদ্ম কোন বল কলাল সজনি কাউ কোন বল কলা এতে সহিব তো ভইতা জালাল দিয়র কু ধরি পলা হেলো চন্ডালনি দেখে কেমতি কথাবার্তা কইলা ঘইতা জলা শুনে পরে দিও চৌধুরী পড়াবো পিলা হ্যাঁ পুনি ভাগবত গোটে পদ কইলা রে বাপা এ শিষ্য হই যেবে গুরুଙ୍କ আগরে কহিব মিথ্যা বচন আহে জনে কহিব মিথ্যা বচন মলে আর জন্মে কুকুর রূপরে হে মর্তে বজনম আহে জনে মতে হে বজনম বিলরে কঙ্কড়া গাতল বউল বিলরে কঙ্কড়া গাত
ए पुराण सुनी न भाग्य अनुसारे दक्षिणा न देले हस्ते आहे जने দক্ষিণা নদেলে হতে सात जन्म परिजन्ते काला होई भूलिब एही जगते आहे जने ভুলিব এই জগতে শুখিলা লঙ্কা মরিচ লবণ শুখিলা লঙ্কা মরিচ পালা নাট করি কেতে আনিছ যে করিবা হলি খরচ सुबोध दोष लागे बहु पाप स्त्री हत्या ताठू बळी आहे जने হত্যা পাঠু বলি पाप जे लागई विधवा नारीकु कोळे धरी कले केली आहे আহে জনে কোলে ধরি কোলে খেলি বগ গলা উড়ি উড়ি লবণ বগ গলা উড়ি উড়ি কালি রাতিরে মো সপন দেখিছি তমে পিন্দিছ মচড়ি अच्छा पद्मावती হ্যাঁ एई परि पूरा भागवत कहिछि अच्छा। जानी सुनी गोटे संतानर मां को मु किपरि हत्या करि परिबि হ্যাঁ ताहले एई संतानटी मते मिलिछि मो कथारे विश्वास होउनी কেমিতি বিশ্বাস করিবি তমে জানি শুনি পাপ করিছ अच्छा হ্যাঁ ताहले मु एका जाई नथिली अच्छा। मो सात्रे बा दुआरी थिला মানে দুয়ারি যাহা কইব সত কইব हां ये देखिछि আচ্ছা দুয়ারি জঙ্গলরে পুত্র পড়িছিলে না তুমি চোরি করিছ ହଁ 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 দেখো স্বামী হ্যাঁ করুছি মানে তুমি নিশ্চয় চোরি করিছ दुआरी जंगल रे संतानटी चोरी करिछि मिलिछि আচ্ছা দুয়ারি জঙ্গলরে পুত্র পড়িছিলে না কেউ মাতা কল তুমি চোরি করি আনিছ দেখো স্বামী হ্যাঁ করুছি মানে তুমি নিশ্চয় চোরি दुआरी করিছ को माता को चोरी करि आनिछि ना मिलिछि পড়িছিলে না পুত্র চোরি করিছ चोरी करिछि ना मिलिछि পড়িছিলে না চোরি করিছ चोरी करिछि ना मिलिछि পড়িছিলে না চোরি করিছ ସିଏ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ କହିଲି। ହଁ ଲଗେଇଛି चुप चुप କଣ ହେ कौन है कौन ଓହୋ कौन हो ତମେ ଖାଲି ଜଳଖିଆ ଟୁକୁଟୁକା रे कौन ତମେ କା ନିଳାମ କଲେ କି ଏ! ତୋର ସ୍ଥଳ କାମରେ ବାପୁଆ कौन हैला को ଲୋକେ କହୁନ୍ତି କି कौन कौन ବଡ ଲୋକ ତ ନାଇଁ ସରକୁ ଲୁସୁ ନାଇଁ रे मु कौन कौन ତମେ ମତେ କଣ କହିଲ कौन कहि ତୁ ହୁଳା ତୁଣ୍ଡାଟା ହଁ। ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ। ଆମେ ରାଜାଣୀ ଯାହା କହିବ ତୁ ତାହା କରିବୁ କିରେ ତମେ ଚଣ୍ଡ- ରାଜାଣୀ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ତାହା ମୋର मु ଭୁଲ कहले ଲାଗିଲା। अरण्य मध्य संतानटी मिलिछि हां कोइ ଭାଇ ସାକି ଥିଲେ ନା ହାଁ ଏ ପକଡ଼ା ଭଦଲ କାଇ ହେଇଛି କି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି हे मूर्ख पिला को मिलिछि को ରାଣୀ ମା ବିନା କି କଣ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ନଥାକି ପିଲା ତାଲୁଣ୍ଡା आ मूर्ख पिला कौन मु काकर छटपट होउची रानी मां बिदने की टोळ नाही कष्ट नथाकी पिला ଶୁଭୁଛି ପିଲା ପିଲା ବୋଲିକି ଲମ୍ବଉଛି ଆଉଥରେ रानी मां ହଁ जंगल रे पडितिला मु पाइची ପାଉନା ପୁକୁତା ହେଇଛୁ ए मते मिलिची ସେମିତି କହୁନୁ मते मिलिची ए धरे हां कह भगवान दया कले एटा पिला पाइले चुप चुप मूर्ख पिला राजा कोन पिला भाई हां क्या कह भगवान दया कले एटा पिला पाइले मिलिछि करे चंडाल एकड़ा क्या कोन एकाडे मिलले जा पाइले ता किपरि की परी लोक कहउंदी भाई ना कौन? हां भाई तू टंका पठे दिलो सी टंका मु पाई गली हां लोक कहउंदी ना मिछ कहबनी हां भाई जो टंका पठे दिलो टंका मु पाई गली लोक कहउंदी सेमिति पिला जंगल देखिलो कोटा भीतर पिलाटा थिला लोटा बाहर करनी पिला ठिकी की हाथ कोटा पसी गेला मुंडो गिरे तो मुंडरा बाळ अछि आखि नहीं नहीं को मिलिछि कोइ मिलिछि हां रानी मा जंगल पिला पड़ी थिला हां हम उठे दिक आसीचु ସତୀ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା ଉଠିବ। ମୁଁ ଧର୍ମର ମାତା ରୂପେ ପାଳନ କରିବି ପିଲା ଉଠିବ। ଆ ଧନ ମଣିଆ ଧନ ମଣି ଆମ କୋଳକୁ ধনমণিয়া ধনমণি আম কোলকু ଆମ କୋଳକୁ ଧନ ମଣି ଆମ କୋଳକୁ আম কোলকু
जानते हमर धीमंत मंडली आज मायाधर ठाकुर माया लगाई आज्ञा राजा कोल पुत्र समर्पण करिसेंती जेतेबेले पुत्रटी राजा कोल पाइछंती राजा रानी आनंदित होइछंती किंतु राजा रानी चिंता करूछंती रानी होछंती 18 वर्षर बंदिया संतान जन्म करि नांती स्तनरु क्षीर सर्वुनी पुत्रटी खाइब किपरि बंचिब किपरि राजा रानी चिंताधारा चली ए समय मायाधर ठाकुर आज्ञा करी करौ थाई सेही ताबिन अन्य गति नाही ठाकुर चिंता कले जेतेबेले राजा को कोल पुत्र समर्पण करिछि हेले पुत्रटी बंचिबा पे उपाय मत ठाकुर खोजिछंती आज मायाधर ठाकुर मन मते भावना करी आज्ञा गोटे बद्य वेश धारण करी राजा को सिंहद्वार निकट रे प्रवेश होइले चंदामारी मुसामारी पिंपड़ीमारी बिरवल कोंदू जादू बलबा कासुकुंडिया चंदामारी मुसामारी पिंपड़ीमारी बिरवल ओसोदानी का दरकार कोंदू जादू बलबा कासुकुंडिया जादू बलबा कासुकुंडिया जादू बलबा कासुकुंडिया ध्यान दे हमर धीमंत मंडली हां तो जादू जी रे बाबू जादू होइची जदी जादू होइची भले तो लगा तोर कुंडिया होती रे तोर कुंडिया होती जदी तोर कुंडिया होती विश्वास पत्र आनी गसा कुंडिया बंद होई जीवो आ तोर झिकुची जदा झिकुची बाइठो को लगा जोंदा मारी मुसा मारी पिपड़ी मारी अच्छा पद्मावती मु शुणिबा को पाइली राज्य मत को जने बद्य बाबा आसीछंती से काले त्रिकालदर्शी आगत भविष्यत जानंती असंभव को संभव करंती से बाबा को डाकी बुझिबा की अच्छा बद्य बाबा जोंदा मारी मुसा मारी पिपड़ी मारी बद्य बाबा जादू बोलो कासुकुंडिया पद्मावती से बाबा मो डाकू सुनु नांती तुम टिके डाको जोंदा मारी मुसा बाबा किए ए सुना किए उड़े नारे कोटे सुउची ए बाबा को किए उड़े नारी डाकुची अच्छा बाबा ओ हेडी सुनो एडा हमर राजमहल मो राजरानी डाकुची आस मते डाकिलो काई डाकिलो आपण जणे मु जने बदे बाबा ज्योतिष बाबा जात्रे ब्राह्मण पुओ घर होते पुरी जिला माने आपण ज्योतिष बाबा हां भविष्यत कथा कहि पारुछ सब कहबा जे रानी मा कार बारे कोन फोलची के कुटाउर भात खाउची कार छे को कॉलेज रे पाठ पढुची सब कहि पाउची तमे सारथी ना बाळुगाट मु बाळगाटुगा नो साथी बाबा नो मु तो तेरांगली बाबा जे मागिबो खाली तेरांगा दउची तेरा धरी बुझी जा दरकार मागिबो हेले बाबा हम घर कोन घटिची कोन घटिबो सम कहि परिबो कहि परिबे हेले बाहर कोन कथा वार्ता हम घर को टिका आस घर भीतर को हां असंभव कथा रानी मां आज पर्यंत के घर के आसे कोन उठले बार बार बालुआ के ठंडा काकरा बुलुथली जदि घर के आसे कहू तो मु बाहर का रहबी चलो रो मु जानी थी बाबा मन को झियो पिला डाकिले घरे पेली पई जियो नै तमे घर भीतर आते कहले को पेली पळे होची धीरे त आसबो ट्रेन बलिया माडी पुलास तमे कहले घर के आसे पेली पळे होची हेले बाबा हम घर कोन घटिची हां मु कहि देले तमे जानी दबो आ तमे कहले पूरा जान दे मु काई कहबी हां कोउठ आसिले कोउठ आसिले मु ढेंकानाल आसिले हां हां ढेंकानाल जरंदा गादी बाबा जरंदार आसिले ढेंकानाल आसिले हां बा जरंदार ढेंकानाल गादी अछि तो एतुर आसिले आसिलो हां बाबा ओ तुम आसिला बेल तो रास्ता रे तुमर आश्रम थिबो नहीं नहीं जेतरा मैं आश्रम बाहर पड़बो हां रास्ता को आश्रम नहीं काई की जाऊ तू राती जीवन तू रही जाऊ जो राती आई जीव फिर रही जाऊ बाबा जो राती हो सेड रहबो अच्छा पद्मावती आज ते इथे राती गरे बाबा रहबे की आज तम घर रही जिवे हेले बाबा जाऊ तो जोडी राती ले सेडी रही जिवे हां हेले बाबा आज तो राती होई जाई छी आज तम घर रही जिवे माने बाबा रहले भिक्षा करिवे ना तले पापा लागिबो भिक्षा देबा पड़ी हेले बाबा राती पाइले तो सोमवार माने मंगलवार बिना प्याज रसुन रे चिकन रंधाले खाइबो ना हां तालेगा सब तालेगा हेमाळे रो आइतती सब तालेगा हेले बाबा हां टिके औषध दियो बाबा हां एडी जति मु कहबी औषध देबी पिला मारी पिला को औषध देबी देला परे ताबरा मु ताहा को मानिया पड़िबो आपण जहा कहबे मानिबे एडा कोन प्रभु एडा कोन औषध हां सेडा कोन मते देखा जाउची एडा नियंतु या नाम धन्न नेचर माने माला लड़का सिद्धू मां लड़का सिद्धू बोले हमें तो राजरानी केबेले जानिनो ए लड़का सिद्धू तुम राजा जानि परिबनी ए लड़का सिद्धू नाम जानिबो गुला जानिबो नाइ तो गोड़ जानिबो काई की ना छेल बड़ा गोड़ भांगिबो नाइ तो गाय बड़ा गोड़ भांगिला का लड़का सिद्धू आना लड़का सिद्धू मां सेति पई लड़ होउची ए गो लड़ होबागा
আরে অনুপান গরম পানি অধা ফুটা পানি অধা মা গরম পানি ফুটা পানি আমি রাজরানী জানিনু তোমার রাজা নাই তো গরম পানি ফুটা পানি জানো নাই গরম পানি মানে গ্যাস করে ফুটা পানি মানে কাঠ চুলরে বাবার মুন্ড মানিয়া পড়িব মোর মুন্ডକୁ ଚାନ୍ଦପୁର ଛକରେ ବାବୁଲା ହୋଟେଲରେ ମାଗୁଥିଲେ ବାବୁଲା ହୋଟେଲ କଣ ପାଇଁ ଛେଚଡା କରିବାକୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚଡା କି ହଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ବାଲାର ପାଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି ଲିଆରି ବାବୁଲା ଆର କି ହଁ। ଦେଇ ଦିଅ ବେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଳ ପକେଇବ ରାଇ ପକେଇ ଦେବ ସେଥିରେ ବାଟି ଦେବ ପିଲାଟେ ଖୋଇଦେଲେ ରାଣ୍ଡେ ଛାତି ଲଗେଇ ଦେବ ସେ ପିଲା ଖାଇବ ନା ପିଇବ ନାହିଁ ହକିବ ନା ମୁଁ ତ ଗୋଡିଆ ତ ଗୋଡିଆ ତ ଗୋଡିଆ ତ ଗୋଡିଆ ଶୁଣ ଏଟା ମନକୁ ଆସୁନି କଣ ଦରକାର କି ମାନେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଆଗରୁ କଣ ବନେଇ ଯିବ ବନେଇ ଦାଦା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଚାଲିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଧାନ ବନ୍ୟା କରିଦେବି ଧାନ ମନ୍ଥା ହେଇପ ଜେନାଜେଲି ବାବା ବନ୍ୟା କରିଦେବ ହଁ ବା ନିଅନ୍ତୁ ତାର ନାମ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଅନୁପାନ ଅନୁପାନ ହଉଛି ସାତ ବନ୍ଧ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବ ସବୁ ହଁ 21 ସାତ ବନ୍ଧରୁ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ନଦୀ ପାଖ ଆଣିବି 21 ମିନିଟ୍ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବ ହଁ। 15 ମିନିଟ୍ ରାଇ ପକେଇବ 11 ମିନିଟ୍ ହଳଦୀ ପଡା ପକେଇବ ଏ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ବାଟି ଦେବ ସାତ ମାଠିଆ ପାଣି ବାଟିଆ ପଡିବ ବାଟିଆ ପଡିବ ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରିଦବ ମା ଏଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ହବରା ବାଟି ଦେଇ ସେ ପିଲାଟେ ଖୁଆଇଦବ ରାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ ଏତେ କ୍ଷୀର ହବ ସେ ପିଲା ଖାଇବ ରାଜା ଖାଇବେ ରାଣୀ ଖାଇବେ ସାଇପଟା ଖାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ବାହାରକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାହ୍ନାରକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଦୁର୍ଗାରକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାବା ଯାହା ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ବାଘ ଲଟରେ ଥର ପଡିଯିବ କ୍ଷୀର ଶୁଖିବନି ପୁରା ହଁ। ଆଉ ଯେତେ ବଳକା ହବ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ଦେଇଦିଅ ଦଇ ବସେଇ ଦେବେ ଦେଇଦେବ ତ ଆଉ ତ ଅନେକ ରହିଛି ଦିଆ ହଁ ହଁ ଏ ଔଷଧ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ ତବ ଯଦି ଦିଅ ନଚ ଚାଲ ଯଦି ଭଲ ଔଷଧ ଦେବି ତୁମ ରାଜାଣୀ ସତ୍ୟ କଲେ ମିଳିବ ସତ୍ୟ ହଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ମାନିବେ ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେଇପାରିବ କି হ্যাঁ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେଇପାରିବ অসম্ভব ଅସମ୍ଭବ ହଁ। ପିଲା ମରଯାଅ ପିଲା আরে বাবা রাগরে পড়ছ বাবা বাবা যাଉଛି। পদ্মাবতী বাবা পড়েলে ডাকড়া ନୂଆପଡ଼ା ତରବଦା ସାଇ ଯାଉଛି ଏ ବାବା ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ତରବଦା ସାଇ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରାୟଣ ପୂଜା ଦେବୁ ଆସ ଆସ ଦବ ନା ହଁ ଦବ ତ ହଁ ହଁ ତଳକୁ ଆସିବ ପାଖକୁ ବୋଲି କୁହ ତଳକୁ ନାହିଁ ତଳକୁ ଆସିବ ହଁ ନାଗ ସାପ ଦେବି ସେଇଟା ଅଭିଶାପ ପକ ନାଗ ସାପଲେ ଘର ପଇଯିବ ହେଇନି ପିଲାକୁ 5 ମାସ ନାଇଁ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୂଜା ଦେବ ଯଦି ଭୁଲିବ ବିପଦ ପଡିବ ଆଗରୁ କହି ଦଉଛି ସତୀ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେଇଦିଅ ନିଅ ଅଭାବ ନାହିଁ ତେରା ନେଲେ ବାବା ଯେ ମାଗ ତେରା ଦଉଛି ମାଗିବ ନିଅ ପୁଡା ଗଡା ଅନୁପାନ ଅଦା ରସକୁ ପଦା ରସ ଏ ଅଦାରସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ପଦାରସ ଜାଣିନୁ ପଦା ରସ ମାନେ ମଥା କାଣ୍ଡ ତୋର ତୁଳମଟେ ଥାଉଛି କି ସେ ଅଦା ରସ ବାହାର କରିବ ମଥା କାଣ୍ଡ ରସ ବାହାର କରିବ ମହୁ ଟିକେ ପକେଇଦବ ଚିନି ଗୁଡ ଟିକେ ପକେଇଦବ ଫେଣ୍ଟି ଦେବ ପିଲାଟେ ଖାଇଦେବ ରାଣ୍ଡେ ଛାତି ଲଗେଇଦବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ହବ ପିଲା ସୁସ୍ଥରେ ଖାଇ ଖାଇ ବଢି ବଢି ଯିବ ସତୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ଚାଲିଯାଅ ତା ଦରକାର କି ତେରା ନେଲି ବାବା କାହ୍ନୁରେ ମୋ କାହ୍ନୁରେ ଡାକିଲେ ଯଶୋଦା